Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Herendra. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang menyapa dan memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Dalam ini berarti adalah begrüßen atau begrüßung und sich vorstellen, ya. Dan video ini saya persembahkan untuk murid-murid saya yang sedang belajar bahasa Jerman di kelas 10. Jadi agar kalian bisa lebih paham lagi, karena kita nggak bisa tatap muka langsung, ya. Oke, mari kita langsung mulai saja. Tapi sebelum itu, ada satu quote yang saya temukan di Twitter waktu itu yang berbunyi seperti ini: Sei stark, sei klug, sei cool, sei unglaublich, aber vor allem sei du selbst. Ya, be strong, be smart, be cool, be unbelievable, but the most important is be yourself. Oke. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara kita menyapa dalam bahasa Jerman, alangkah baiknya saya menjelaskan dulu sedikit tentang alfabet yang ada dalam bahasa Jerman. Sebenarnya hampir sama dengan alfabet yang sudah kita kenal dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi ada sedikit perbedaan atau ada beberapa karakter tambahan yang ada di bahasa Jerman ini. Langsung kita bahas saja di sini. Dimulai dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, dalam bahasa Jerman C di sini dibaca J. Nanti contohnya di kata bahasa Jerman kita akan menemukan kata, misalnya ada kata ja, itu bacanya bukan ja tapi ya. Ya, berarti ini adalah J. Kemudian K, L, M, N, O, P, Q, ya, Q, R, S, T, U, V, V. Nah, V di sini adalah vowel dan V-nya adalah V-nya seperti agak tebal begitu. Jadi seperti kita tahu ada merek mobil dari Jerman, ada VW, nah itu bacanya adalah VW. Nah, kemudian X. Nah, Y dalam bahasa Jerman ini disebutnya adalah Epsilon, ya, Epsilon. Kemudian Z, Z, ya. Nah, kemudian ada beberapa karakter tambahan dalam bahasa Jerman seperti A umlaut. Nah, A umlaut ini ditandai dengan A di atasnya ada titik duanya. Dibacanya seperti A dan E seperti itu. Jadi E, ya, E. Kemudian U umlaut dibacanya adalah U. Kita bibirnya sedikit monyong, U. Kemudian E. E umlaut, U umlaut ini dibacanya adalah E. Kita sedikit monyong juga ini mulutnya, ya. Kemudian ada SZ. Nah, SZ ini seperti S double. Kalau dulu saya belajar ada S seperti S double. Ini sebutannya adalah SZ. Nah, ini adalah S sebenarnya, ya. Kemudian nanti beberapa kata kita akan menemukan ada 3 konsonan berturut-turut seperti SCH di sini. Bacanya adalah sh. Nanti seperti ada kata Schule, nah, sh, ya. Kemudian ada vokal bertemu EI, itu bacanya AI.
nanti kita seperti dalam kata tulisannya Zaid, nah itu bacanya adalah Zeit ya, ei bacanya ai. Kemudian eu ya, eu bacanya adalah oi. Seperti dalam kata Deutsch ya, tulisannya Deutsch tapi bacanya Deutsch. Kemudian ada juga a umlaut bersebelahan dengan u, bacanya juga oi ya. Oi. Oke. Sementara itu dulu. Jika ada pertanyaan langsung di kolom komentar aja nanti. Kemudian lanjut. Nah, begrüßung atau sapaan, begrüßen ya, begrüßen itu menyapa dalam bahasa Jerman. Biasanya orang hanya mengatakan halo dalam kondisi yang tidak formal. Nah, dalam kondisi formal biasa orang Jerman itu ada jamnya. Bisa kita lihat sama-sama di sini ada Guten Morgen ya. Guten Morgen. Nah, itu selamat pagi dalam bahasa Indonesia itu sekitaran pukul 6 sampai pukul 12 siang. Kemudian ada Guten Tag ya. Guten Tag itu selamat siang, itu berkisar antara pukul 12 sampai kurang lebih pukul 15. Pukul 17 sore ya. Sore. Kemudian Guten Abend. Guten Abend. Nah, itu kurang lebih kalau di bahasa Indonesia itu selamat petang dan selamat malam. Nah, kita mengatakannya Guten Abend. Kemudian Gute Nacht. Gute Nacht. Nah, Gute Nacht itu adalah ketika kita ingin mengucapkan perpisahan untuk selamat tidur di situ ya, selamat tidur. Nah, bagaimana untuk menanyakan kabar? Ada dua di sini, yaitu adalah menanyakan kabar secara formal dan tidak formal. Seperti di sini ada Wie geht es dir? Wie geht es dir? Nah, itu bahasa Indonesianya adalah bagaimana kabarmu? Kemudian ada Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Nah, itu adalah bagaimana kabar Anda? Nah, ya. Bagaimana kabar Anda? Kemudian untuk menjawabnya adalah Es geht mir gut. Es geht mir gut. Kabar saya baik. Kemudian untuk menyatakan perpisahan untuk kondisi formal biasanya kita mengatakan Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Seperti itu. Sampai jumpa lagi. Kemudian untuk kondisi yang tidak formal biasanya orang mengatakan Tschüss ya. Tschüss. Atau bis bald. Nah, sampai jumpa dan sampai nanti. Nah, kemudian ada beberapa ungkapan penting di sebelah kanan. Ya. Sebelah kanan itu adalah ada terima kasih, danke atau vielen Dank. Vielen Dank itulah terima kasih banyak. Kita jawabnya bisa dengan mengatakan bitte, bitte. Nah, untuk mengatakan permohonan maaf, kita biasanya mengucapkan Entschuldigung, Entschuldigung atau Es tut mir leid, Es tut mir leid. Kemudian di sebelah kiri orang-orang juga biasa mengatakan halo, moin moin atau grüß Gott. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kalian bisa langsung praktekkan sendiri bagaimana menyapa dalam bahasa Jerman ya. Mulai dari Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht. Untuk menyatakan perpisahan, kita bisa mengatakan Auf Wiedersehen, Tschüss, bis bald. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian berikut. Nah, kemudian di bagian berikutnya adalah memperkenalkan diri. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman?
Nah, biasanya ada beberapa aspek yang akan kita perkenalkan dari diri kita, seperti nama, atau bahasa Jermannya Name, ya, Name. Kemudian ada Herkunft atau asal. Kemudian ada Wohnort. Wohnort itu adalah tempat tinggal. Kemudian orang juga mengatakan umur atau Alter. Dan ada beberapa juga yang menanyakan tentang atau menyatakan tentang Beruf atau pekerjaan. Kadang juga kita mengatakan hobi kita, ya, hobi. Nah, bagaimana cara kita memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman? Ada beberapa cara, dan yang saya tulis ada 3 di sini. Yang pertama adalah Ich heiße Endra, misalnya. Ich heiße Endra. Atau cara lain kita bisa mengatakan Mein Name ist Endra. Mein Name ist, nanti kalian namanya siapa. Atau Ich bin Endra. Ich bin Endra. Nah, untuk menanyakan nama juga ada 2 cara, yaitu dengan cara formal atau tidak formal. Untuk yang formal, kita bisa menanyakan dengan Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Kemudian kita menjawabnya Ich heiße Endra atau siapa. Untuk kondisi yang tidak normal adalah kita bisa menanyakan dengan Wie heißt du? Wie heißt du? Nah, itu. Kemudian untuk menanyakan asal, ya, kita bisa mengatakan Ich komme aus. Ich komme aus. Misalnya Ich komme aus Indonesien atau Ich komme aus Italien. Ich komme aus Frankreich. Nah, seperti itu. Kemudian untuk bertanya kita bisa mengatakan untuk cara formal kita mengatakan Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Atau untuk yang tidak formal kita bisa mengatakan dengan Woher kommst du? Woher kommst du? Nah, seperti itu. Kemudian untuk menyatakan kita tinggal di mana, kita bisa mengatakan Ich wohne in, misalnya Ich wohne in Temanggung. Ich wohne in Temanggung. Untuk menanyakan formal, kita bisa mengatakan dengan Wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Kemudian untuk yang tidak formal, kita bisa menanyakan dengan Wo wohnst du? Wo wohnst du? Kemudian untuk menyatakan pekerjaan kita atau apa yang sedang kita lakukan sekarang, kita bisa mengatakan Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? Atau untuk yang tidak formal kita bisa menanyakan dengan Was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? Nah, tinggal jawabnya kita tinggal mengatakan Ich bin, misalnya kalau pelajar ya Ich bin Schüler, atau untuk pelajar perempuan Ich bin Schülerin. Untuk mahasiswa ya kita bisa mengatakan Ich bin Student. Untuk mahasiswi kita bisa mengatakan Ich bin Studentin. Ich bin Studentin. Nah, kalau untuk saya ya Ich bin Lehrer atau guru ya. Ich bin Lehrer. Atau kadang-kadang untuk menanyakan hal pekerjaan tadi kita bisa mengatakan juga dengan Was machen Sie? Was machen Sie? Atau untuk yang tidak formal Was machst du? Was machst du? Nah,
Kemudian untuk menanyakan umur, kita bisa mengatakan wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Atau untuk kondisi yang tidak formal, wie alt bist du? Wie alt bist du? Nah, seperti itu. Nah, ada tambahan untuk menanyakan hobi. Kita bisa menanyakan was sind Ihr Hobby? Untuk kondisi formal ya. Was sind Ihr Hobby? Nah, atau untuk kondisi yang tidak formal, kita bisa menanyakan dengan was ist dein Hobby? Was ist dein Hobby? Seperti itu ya. Kemudian kita bisa menjawabnya dengan mein Hobby ist misalnya menulis. Mein Hobby ist schreiben, atau membaca. Mein Hobby ist lesen ya. Oh ya, terlupa tadi untuk menjawab umur tadi, kita bisa mengatakan ich bin bla 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 Jahre alt ya. Misalnya saya berumur 27 tahun, berarti saya mengatakan ich bin 27 Jahre alt. Atau jika kalian berumur masih 16 tahun, kalian bisa mengatakan ich bin 16 Jahre alt, ich bin 17 Jahre alt, dan seterusnya ya. Seperti itu. Jika sudah, kita bisa mengatakan terima kasih dan menyatakan sampai jumpa. Oke. Nah, sedikit untuk angka, karena kita harus menyatakan umur kita, ada sedikit penjelasan tentang angka, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut di video yang lain. Tapi ini hanya sedikit saja ya. Seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, itu jadi sedikit angka dari 0 sampai 100. Kemudian nanti juga ada plus, minus, mal, dan durchgeteilt. Nah, itu adalah tambah, kurang, kali, dan bagi dalam bahasa Jerman ya. Nah, untuk 100 itu ada kurung ein, itu maksudnya boleh diucapkan, boleh tidak untuk 100 ya. Kalau 200 ya 200 dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih lanjut di bagian angka. Nah, sekarang saya akan mencoba memperkenalkan diri saya menggunakan bahasa Jerman ya. Guten Morgen, wie geht es Ihnen? Es geht mir gut. Ich heiße Endra Sriwardana oder einfach Endra, atau ich bin Endra, atau mein Name ist Endra. Ich komme aus Temanggung und ich wohne in Krangan. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin Schüler in der SMA 1 Temanggung, Klasse 10 MIPA 10 ya. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Nah, seperti itu contoh sedikit untuk bagaimana cara kita memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman ya. Oke. Kemudian di sini ada contoh percakapan dialog ya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Guten Tag, Frau Elli. Wie geht es Ihnen? Guten Tag, Herr Endra. Danke. Es geht mir gut. Und Ihnen? Danke, es geht mir auch gut.
Sag mal, Frau Elli, woher kommen Sie? Ich komme aus Italien. Und Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Indonesien. Wo wohnen Sie hier, Frau Elli? Ich wohne in Yogyakarta. Und Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Temanggung. Wie alt sind Sie? Ich bin 25 Jahre alt. Und Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 35 Jahre alt. Was machen Sie? Ich bin Sekretärin in einer Firma. Und Sie? Was machen Sie? Ich bin ein Lehrer in einer Schule. Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Italienisch, Deutsch und Englisch. Und Sie? Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Indonesisch, Deutsch und Englisch. Was ist Ihr Hobby? Meine Hobbys sind Schreiben, Lesen und Musik hören. Und Sie? Was ist Ihr Hobby? Meine Hobbys sind Lesen, Musik hören und Musik spielen. Ah ja, das ist sehr interessant. Vielen Dank, Frau Elli. Tschüss. Auf Wiedersehen. Nah, itu dari sedikit contoh dialog bagaimana jika kita bertemu seseorang dan memperkenalkan diri kita dan ada feedback antara dua orang itu ya. Itu hanya contoh. Nah, nanti kalian bisa praktekkan sendiri, misalnya dengan teman kalian ya, atau iseng dengan orang tua kalian ya, seperti itu. Nah, sekarang giliran kamu untuk mempraktekkan bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Oke. Sekian untuk video kali ini. Vielen Dank. Ada sedikit quote lagi. Aller Anfang ist schwer ya. Jadi semua permulaan itu sulit. Nah, untuk pertanyaan kalian bisa langsung WA atau email atau bisa menemukan saya di Instagram @endrasri itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Auf Wiedersehen. Tschüss.